इस फील्ड में तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इस फील्ड में मैं एक्टिव हुआ। कनाडा से मंगवा कर इसको मैंने अपने घर की छत पर फिट किया है। ये मुकम्मल वेदर स्टेशन है। इसका इंटरनेट के जरिए लिंक है। मैं अपनी जाती राय या जाती पेशन को ही दूंगा। किसी महकमे या महकमा मौसमियात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कैलकुलेशंस को निकालना होता है और उसके मुताबिक पेशन को ही देनी होती है। 18, 19, 20, 21, 22 तक जो है मुल्क में जो है सर्दी की हल्की सी लहर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। कल परसों से मानसून का सिलसिला कराची के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कराची और उमरकोट के जरिए। आज मैं जिला रहमियार खान के शहर ज़ाहिरपीर में मौजूद हूँ। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो महकमा मौसमियात से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो प्राइवेटली यानी कि ज़ाती हैसियत से अपनी दिल की खुशी के लिए मौसम की जो है पेशगोई करते हैं। अब तक उनकी मौसम के हवाले से जितनी भी पेशगोइयाँ की गई हैं वो सच साबित हुई हैं। और आज हम उनके साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी आप बताइएगा कैसे हैं, और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कब से इस फील्ड में हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पास आए, टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तकरीबन 4 से 5 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। मेरा महकमा मौसमियात से कोई ताल्लुक ना है। मैं शौकिया इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि मालाकन डिवीजन में बारिश होगी, मालाकन डिवीजन में बारिश होगी, तो उसमें हमारे इलाकों का नाम नहीं आता था। तो इस वजह से मुझे एक शौक पैदा हुआ कि कुछ बड़ा हो जाऊं, कुछ होड़ संभालूं, तो मैं अपने इलाकों को लाजमी हाईलाइट करूंगा और इस काम को सीखूंगा। तो उस बिना पर मैं इस फील्ड में तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इस फील्ड में मैं एक्टिव हुआ। जी अच्छा, ये बताएं कि मौसम की अपडेट यानी कि पेशगियों के लिए आपने जो ये आलात वगैरह लगाए हुए हैं, ये किसी ने आपको डोनेट किए हैं या अपनी जेब के खर्च से ये लगाए हैं, ये बताइएगा जरा। काफी शहरों के दिल में ये सवाल है, ये बताइएगा। जी, इस हवाले से मैंने एक कंप्लीट वेदर स्टेशन कनाडा से मंगवाया है। इस हवाले से ज़हीम साहब जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की है। कनाडा से मंगवा कर इसको मैंने अपने घर की छत पर फिट किया है। ये मुकम्मल वेदर स्टेशन है। इसका इंटरनेट के जरिए लिंक है और इसमें कम से कम 7 सेंसर्स लगे हुए हैं जो मौसम की एक्यूरेट पेशन गोइयां देते हैं। कुछ डाटा होता है जिसको खुद से कैलकुलेट करके पेशन गोई बनानी होती है। तो इस तरह मैं इसकी पेशन गोई बनाता हूं, जिससे जिम्मेदारों को, इसके अलावा आम आवाम को और मेरी तरह जो बारिश और मौसम में तब्दीली के शौकीन अफराद हैं, उनको काफी फायदा होता है और वो काफी खुशी महसूस करते हैं और बारहा मुझसे अपने इलाके के मौसम की सूरत हाल के हवाले से मैसेज और कॉल्स करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पिछले दिनों आपने एक पेशगोई की थी कि शदीद गर्मी पड़ने वाली है, उसमें इंसानों के साथ साथ परिंदे चरिंद परिंद को भी जो है ना काफी नुकसान होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो, और ये भी आपको मैं बताऊं कि आपको शायद इसमें थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन हमें कंफर्म हो गया है कि आपकी दी जाने वाली पेशगोइयां जो है माशाल्लाह सच साबित हुई हैं। आप ये बताएं कि जब आप ये पेशगोई करके आप सोशल मीडिया समेत लोगों को आगाह कर देते हैं, आपको जरा बराबर भी दिल में खौफ होता है कि यार अगर ये पेशगोई गलत साबित हो गई तो लोग मुझे तनकीद का सामना करेंगे? ये बताइएगा जरा, आपको दिल में कोई खौफ आ जाता है इससे पहले? नहीं, देखें, ये सारा कुछ मैं फी सबीलिल्लाह और अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ डिजिटल है, सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, उन कैलकुलेशंस को निकालना होता है और उसके मुताबिक पेशन गोई देनी होती है। तो मेरे ख्याल में इसका मुझे देखें अजर अल्लाह पाक देगा। मेरे बताने का मकसद ये था कि वहाँ के रहने वाले और वहाँ की तरफ सफर करने वाले सियाह हजरात मुहतात रहें, एहतियात बरतें, ताकि वो किसी भी किस्म की परेशानी से बच सके। जी हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आज जो है तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं जून के खत्म होने में जी। और आप बारिशों को क्या देख रहे हैं? महकमा मौसमियात की जानिब से तो काफी पेशगियाँ की जा रही हैं कि बारिशें आ रही हैं, अपनी एहतियात करें, मोहतात रहें वगैरह वगैरह। आप कैसा देख रहे हैं आने वाले दिनों में बारिशों को? देखें, ये मैं अपनी जाती राय या जाती पेशन को ही दूंगा। किसी महकमे या महकमा मौसमियात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आज या कल तक गुजरात जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया या सिटी है और इंडिया का शहर है, वहां तक मानसून का सिलसिला पहुंच चुका है। कल परसों से मानसून का सिलसिला कराची के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कराची और उमरकोट के जरिए।
اور یوں کہہ لیں کہ آج یا کل سے کراچی عمر کوٹ میں طوفانی بارشیں شروع ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا جنوبی پنجاب سے اسلام آباد، لاہور اور اس طرح پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ بلوچستان اس کا اگلا ٹارگٹ ہے۔ کراچی کے ساتھ بلوچستان کا ذکر کرنا بھول گیا میں، بلوچستان کو بھی یہ ٹارگٹ کرے گا اور انشاءاللہ عید 7، 8، 9 جولائی عید جو ہے وہ بارشوں میں گزرے گی اور ٹمپریچر کافی کم دیکھنے کو ملے گا۔ یہ بھی ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اربن فلڈنگ کراچی، حیدرآباد، اس کے علاوہ لاہور، یہ اربن فلڈنگ کا شدید خطرہ بھی موجود ہے۔ جی آپ نے جو یہ سلسلہ کیا ہے موسم کے بارے میں بتانے کے لیے، یہ آپ کو شوق ہے یا کسی نے آپ کے ذمہ لگایا ہے یہ بتانے کے لیے، یا اور دوسرا پہلے بھی میں آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ یہ اپنی آپ نے جیب وغیرہ سے کیا ہے یہ سب خرچ وغیرہ؟ جی اس میں یہ اس طرح ہے کہ بیسک ہمارا کام ذمہ دارہ کا ہے۔ والد صاحب اکثر مجھ سے پوچھتے تھے بیٹا یہ موبائل تمہارے پاس ہے، دیکھ کے بتاؤ بارش ہونی ہے نہیں ہونی، فصل بیجنی ہے یا کاٹنی ہے۔ تو اس طرح میں والد صاحب کو تھوڑا سا بتاتا رہا۔ ویسے بھی میرا پہلے شوق تھا، بتاتے بتاتے جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہوتی گئی پیشن گوئی، والد صاحب نے دوستوں کو بتانا شروع کی۔ اس کے بعد میں نے مختلف پیرامیٹر ECMWF ہو گیا، GFS ہو گیا، آئیکون ہو گیا، ان سے مدد لینا شروع کی۔ اس کے بعد مختلف موسمی ریڈار ہو گئے، ویدر اسٹیشن ہو گئے، ان سے مدد لینا شروع کی۔ سب سے بڑی بات جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئی ہے، ایک تو میرا بچپن کا شوق تھا، اس کے علاوہ تقریباً 8 سے 2 سال پہلے سن 2000 میں اپریل 21 کو ایک میں نے پیشن گوئی کی کہ گجرات والی سائڈ میں شدید موسمی حالات پیدا ہو رہے ہیں، بجلی گرنے کے امکانات روشن ہے، وہاں کے شہری احتیاط برتیں۔ ٹھیک 6 گھنٹے بعد وہاں پر موسمی صورتحال چینج ہوئی۔ ایک فیملی جو ٹھیکیدار ساجد، ایک علاقہ ہے ساکا وہاں کا، وہاں کی ایک فیملی ٹھیکیدار ساجد اس کا نام تھا، اس کی فیملی گندم کاٹنے گئی تو ادھر بجلی گری، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس کی جو ہے بیٹی اس بجلی گرنے کی وجہ سے موقع پر ہلاک ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہوا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر یہ پیشن گوئی میری مزید پھیلتی تو شاید ان کو پتہ لگتا اور یہ بات پھیل جاتی اور اس سے انسانی جانیں بچ سکتی تھیں یا وقتی طور پر اپنی احتیاط برت سکتی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے پیشن گوئیوں کو سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کیا، جس سے وہ پھیلتی گئیں۔ اس کے بعد مختلف ویدر اسٹیشن سے میں نے رابطہ کیا۔ ویدر بسٹرز ایک پیج ہے، موسم.com.pk ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے زعیم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ وہ سیول انجینئر ہیں اور مختلف جگہوں پر پاکستان میں ویدر اسٹیشنز لگائے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ موسم کی فیلڈ میں میری رہنمائی کرنے والے وہ میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں نے جو پیشن گوئیاں دینی شروع کی، پھر ویدر اسٹیشن اپنے گھر پر انسٹال کیا کینیڈا سے منگوا کر، وہ اپنی جیب سے ہی میں نے پیسے لگا کر انسٹال کیا۔ اور جتنا بھی میں وقت دے رہا ہوں یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، میرا کوئی اس میں کمائی نہیں ہے، کوئی پیسہ کے لین دین نہیں ہے، سارا کچھ میں انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ سارا کچھ جتنی بھی پیشن گوئیاں کر رہا ہوں یہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی کمائی نہیں ہے اور اس کا اجر مجھے میرا اللہ دے گا۔ جی اچھا، ایک اور سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ ویدر اسٹیشن جو بھی آپ نے سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اس سے آنے والے ہفتے 10 دن 15 دن یا 20 دن کتنی میکسیمم دنوں تک کا جو ہے موسم کا جو اپڈیٹ جو ہے پتہ چل سکتا ہے، یہ بتائیے۔ جی اس میں کم از کم 24 گھنٹے کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اگر IFS یوز کریں گے اور اس کی کیلکولیشن کریں گے تو 1 ماہ تک کی بھی آپ پیشن گوئی تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں اب جو ابھی حالیہ پیشن گوئی میں نے تیار کی ہے وہ یہ ہے کہ 7، 8 تاریخ 9 تاریخ تک ملک میں بارشیں ہونی ہیں۔ اس کے علاوہ شدید موسمی حالات پیدا ہونے ہیں، جیسا کہ بجلی کی گرج چمک، تیز طوفانی ہوائیں آنی ہیں۔ تو پیشن گوئی اصل میں تیار کرنا جو ہے نا فیس بک پہ لکھ دینا وہ بڑا آسان ہے، سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے اس کو تیار کرنا۔ تیار کرنے کے لیے کافی ساری کیلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں، جیسے اب ایئر پریشر، اب جس جگہ ہم بیٹھے ہیں رحیم خان میں ابھی اس وقت ایئر پریشر اس کا کم جا رہا ہے۔ جب ایئر پریشر کم ہوگا اور جب ہوا میں نمی بڑھے گی، ڈیو پوائنٹ بڑھے گا، تو آٹومیٹکلی کچھ دنوں بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا میں نمی کی وجہ سے، پریشر کے کم ہونے کی وجہ سے ارد گرد کی ہوائیں، ارد گرد کے شدید موسمی حالات ہمارے علاقے کا رخ کریں گے۔ تو اب یہ پیشن گوئی اس طرح بنتی ہے کہ آپ سے کچھ دن بعد، 6-7 دن بعد، 5 دن بعد ہمارے علاقے میں بارشیں آنی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیشن گوئی ریڈنگ کرنا وہ آسان کام ہے، پیشن گوئی پھر اس کے مطابق بنانا وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔
तो इस हिसाब से पेशेंट कोई चाहे तो महीने की बना सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से उतना टाइम भी दरकार होता है, उतना दिमाग भी दरकार होता है, उतनी कैलकुलेशन भी करना होती है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताएं कि अभी जैसे कहते हैं बहावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, आप ये बताएं कि ये तय होता है कि अगर बहावलपुर डिवीजन बता दिया गया है या मुल्तान डिवीजन बता दिया गया है तो डिवीजन भर में ही बारिशें होंगी या चंद एक कस्बा जात में होते हैं? और एक इसके साथ एक और सवाल ये भी है कि क्या इस रिडार के जरिए ये भी पता चल सकता है कि जैसे कि एक जिला एक बड़ा अपना एरिया होता है, उस जिला में जो है जैसे जिला रहीम यार खान है, रहीम यार खान का एक छोटा सा शहर है जहर पीर, तो अगर रहीम यार खान में आपका बता रहे हैं कि रहीम यार खान में बारिश हो रही है तो ये कैसे पता चलेगा कि जहर पीर में भी होगी या नहीं? छोटे इलाके वालों के दिल में अक्सर ये सवाल होता है। जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और इस सवाल की मैं इंतजार में था। बात ये है कि कुछ महकमे जब मौसम बताते हैं तो वो सिर्फ बता देते हैं जी ये डिवीजन हो गया या जनूबी पंजाब हो गया या शुमाली पंजाब हो गया, तो वहाँ के रहने वालों में बेचैनी होती है कि भाई इन्होंने अब बता दिया वस्ती पंजाब, मैं रहता हूँ फैसलाबाद, अब पता नहीं ये आता है कि नहीं आता। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस, मेरी किसी से कोई जो है ना कोई मतलब ये कहते हैं कि लड़ाई नहीं है, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ और जाती तौर पर काम करता हूँ। तो मेरा फोकस ये होता था कि मैं हर शहर, हर कस्बे, हर गांव, हर चक को मेंशन करूं। बादलों को नहीं पता कि हमने किस शहर में बरसना है और किस ये फैसलाबाद की दूध खत्म हो रही है उसके बाद मैंने नहीं बरसना, नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से बरसना है, उनकी कोई सरहद नहीं होती। हमारे भाई मुनव्वर सलीम साहब रहीम यार खान के छोटे से एक कस्बा जहरपीर में रहते हैं, जिम्मेदारा करते हैं। इनका बहुत ही अच्छा काम मुझे पसंद आया, मैं इनके पास खींचा चला आया कि इनका स्पेशली इंटरव्यू करना है। तो आपको एक खुशखबरी की भी एक नवी सुना दूं कि ईद के दिनों जो है ठंडा मौसम होगा, बारिश होगी जैसा कि मुनव्वर भाई ने बताया है, और इंशाल्लाह ईद को हम एंजॉय करेंगे। काफी लोग जो हैं ईद को जो है ईद के दिनों सैर व तफरीह के लिए शुमाली इलाका जात में चले जाते थे, उनको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह हमारा इलाका ही ठंडा हो जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।